setiamu Tuhan, lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan, terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu.
Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temu di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temu di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
jawaban hidupku. Dạy sang ký tụ thủ phi thòng phi diêu mùn bình an cao phi bùi phi diêu chuẩn phi miệng lộ song chi phi phụ bù ngày tàu xì yêu chuẩn phi mà ai na chẳng xiên chết chi phi時間bình an時參加三夫作何來相愛上心同結樣準備先見格普別，坐爭來談，唔摸面頂，格撇樣發通，好好準備先參加聚會，即刻參加崇拜發通。唱歌、起坐，愛參加，愛好好談討。喺要奉獻，可以並落信奉，以後進教會，或者用銀行戶口匯款。參加名樂聚會到結束。家長們啊，愛帶領顧客新人參加主日學名樂聚會。主耶穌祝福大家，阿們。Shalom dan selamat pagi, jemaat terkasih dalam Tuhan. 今日弟兄姊妹早上好，平安。 Ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena hari ini kita bisa beribadah bersama melalui ibadah live streaming. 即刻感謝主，今朝早上可以熱車來進入主日崇拜。 Ya, ucapan syukur dan terima kasih juga kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena saudara dan sayang kita semua ada pada hari ini. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan bagi setiap kita. 即刻也感謝主，因為今半日主個時間。 Hanyu kin punyit yichet he song tie entian. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Jika jipi jika isim, jika jinip, kin pu josong junyit chungpai. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Siang thai ceka canli piloi. Kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini yang kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Ngomun phung sin fu sin ji sin li nei miang loi khoi hi kin chau sin nei chung pai. Kita masuk dalam saat teduh. Jika đi theo jin nhip mẹt to. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Haleluya, nhi mun oi chan mui ja phò phà, ngô tị sima, nhi oi chan mui ja phò phà. Ngài sen oi chan mui ja phò phà, ngài han phát ei si heo, oi ko sung ngô tị sin. Amen. Mari bersama kita angkat satu pujian, kita katakan Allahku ku mau sembahmu. 列几个切切来赞美主，几个唱我的神，我要敬拜你。Allahku ku mau sembahmu, hatiku
神，我要敬拜你。我的神，我要敬拜你，我的心深深地爱你，在你宝座前，我要来思想你，我的心赞美敬拜你。你是我心灵的满足，你是我唯一的喜乐，在你宝座前，我思想你恩典，我的神，我要敬拜你。 Engkaulah kepuasanku. Engkaulah kepuasanku, Engkaulah sukacitaku, di hadiratmu ku mau renungkanmu, Allahku ku mau sembah. Allahku, ku mau sembah. Allahku, ku mau sembahmu. Allahku, ku mau sembah. Allahku, ku mau sembahmu. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. 请甲进入祷告。亲爱天父上帝，我們滿心感謝你，肩負着上，因為你嘅恩典，你帶領每隻弟兄姊妹可以來到主嘅面前。我們愛敬拜主，主啊，我們以皮心愛讚美主，兩堂上帝嘅話語。感謝主耶穌，本每隻弟兄姊妹喐渴慕嘅心來到主嘅寶座前，我們愛安靜下來。 兩堂上帝嘅話語，並且愛實行上帝嘅話語，在我們嘅個人嘅生活當中。感謝主耶穌，把肩負座上嘅崇拜，從頭到末交託主嘅手中。求你接納一切嘅讚美，因上帝嘅名得到榮耀，一切歸本主。感謝主耶穌建立每隻弟兄姊妹。 我們用獻禱告感恩，奉主耶穌嘅名求，阿門。 Bersama dengan seluruh gereja di segala tempat, di segala abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan imam rasuli. 呢一次嘅車宣告，次嘅信仰，愛宣告使徒信經。 Pertama dalam bahasa Indonesia dan selanjutnya dalam bahasa Hakka. 先用印尼文，然後用中文或者客家文。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信經，我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感應，如同真理瑪利亞所生。 在本丟比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Mari bersama kita akan kembali mengadakan satu pujian
Tetapi terlebih dahulu mungkin yang tidak kuat berdiri silakan untuk duduk kembali. Yang kita kuat masih berdiri kita tetap berdiri. Han nên kêu khi hỉ loi có gì dân dân khi clip các kiểu môi phong phiền có gì cho hà lời. Dan bersama angkat satu pujian kita tetap bersuka cita walaupun di dalam keadaan susah dan sulit karena kita tahu bahwa Yesuslah penolong kita. Chỉ có dùng cảm ơn dùng hỉ loi sim chỉ có ai trong lia cảm ơn này có.因為自己啲頭上帝係自己嘅救主，天天讚美主。自己唱天天讚美主。Saat ada kesusahan dan beban derita, juga you mai mun thi, kita datang hanya kepada Yesus. jika tantan ai nyong mong Chủ, loi lời Chủ ở bên trên. Karena kita tahu hanya Yesus yang sanggup untuk menolong kita. Nhưng mà jika ti thọ tantan Chủ Yesus nên kêu bông Chủ jika. Mari kita angkat pujian kita katakan setiap hari dan puji syukur. Jika chong yung ini mulai chong. Setiap hari puji syukur dan sukacita. Beritahu Yesus saat susah gundah gulana. Serahkan Tuhan segala beban dan jerih lelah. Setiap hari menyanyi dan puji namanya. Lepaskanlah masa lalu, jangan terbelenggu. Segala derita, air mata, biarlah berlalu. Lupakanlah masa lalu, teruslah maju. Hidup sungguh tak ternilai, janganlah mundur. Mari bersama saudara sekalian Tuhan, kita naikkan sekali lagi pujian ini dalam bahasa Mandarin. Tiếng chỉ mai chỉ có chạy chỉ dùng Trung Quân来唱。天天感谢，天天喜乐，天天赞美主。阿妹，天天感谢，天天感谢，天天喜乐，天天赞美主。多少委屈，多少心事，告诉主耶稣。所有重担，所有劳苦，统统交给主。天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。天天祷告，天天祷告，天天唱歌，天天赞美天天祷告，天天祷告，天天唱歌，天天赞美主。 Selanjutnya kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan pada hari ini. 你啊，自家愛自皮自家的心進入兩趟上帝的話語。 Sungguh berkat anugerah Tuhan jika hari ini kita bersama-sama
bisa mendengar firman Tuhan akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Lukas Pang. 尊個進步作上，自家可以來兩堂上帝反映一切都係上帝恩典。把進步作上述說上帝反映係要幫助同牧師。 Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita naikkan pujian Hua Chu Ai. 自家愛以皮自家心，自家唱一條詩歌活出愛。 Mari nyatakan kasihnya dalam bahasa Indonesia Mandarin terlebih dahulu. 自家先用中文來唱活出愛。 有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。 耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。 Kasih Yesus adalah kasih yang tertinggi dan terdalam. 主耶穌嘅愛，真係可定高，可定嘅深。 Yang tidak dapat kita jamah dan kita lihat dengan mata. 雖然自家摸不到、吃不到，但係上帝原因係愛。 Tetapi ketika saudara dan saya hidup di dalam kasih 但係當自家發在愛當中， dan memberi dengan hati, 讓自家用心來撥， maka kasih itu nyata dalam hidup kita semua. 所以上帝嘅愛一切在自家嘅生命中。 Kita naikkan pujian dalam bahasa Indonesia. 自家用印尼文來唱。 Ada kasih dari surga nan tinggi dan dalam. Ada kasih dari surga nan tinggi dan dalam, tak dapat dijamah namun nyata. Sebab ada kau dan aku memberi dengan hati hidup yang menyatakan kasih-Nya. Kasih Yesus mendorong, membuka jiwaku, agar ku jadi saluran berkah. Kasih Yesus membakar api di hatiku, mari kita nyatakan Kasih Yesus mendorong membuka. Kasih Yesus mendorong, membuka jiwaku, agar ku jadi saluran berkah. Kasih Yesus membakar api di hatiku, mari kita nyatakan kasih-Nya. Mari kita nyatakan kasih. Mari kita nyatakan kasih-Nya. Untuk waktu pemberian firman Tuhan, saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Lukas Pang. Pasikian kau pun pang musi cinta. 好，弟兄姊妹們，自己來禱告。 Mari kita masuk dalam doa. 天父，我都感謝讚美你嘅恩典，
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. 在呢個新冠肺炎過程當中， Pada masa COVID ini, 我當然感謝讚美呢個保守。 kami tetap bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. 但今日我當然很可以來敬拜歌頌你， Sampai hari ini Engkau mengizinkan kami boleh memuji, menyembah Tuhan. 但係我當然來聽呢個翻譯， Saat ini kami siapkan hati mendengarkan firman. 求主來偏前我當然來心， Tenangkan hati dan jiwa kami, 讓我當然可以來聆聽呢個話， supaya kami boleh mendengar, menerima firman Tuhan. 求你對我當然講話， Biarlah Tuhan berbicara kepada 我當然 setiap kami. 準備我當然心來聆聽， Kami siapkan hati kami menerima. 感謝讚美你， Kami bersyukur kepadamu. 感恩禱告，奉耶穌名求， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿門。弟兄姊妹們平安， Shalom saudara sekalian. 大家好冇？ Apa kabarnya saudara? 希望大家都好， Saya berharap semua dalam keadaan baik. 身體健康， Punya tubuh yang sehat. 並且讓上帝是本體這個有喜樂嘅心。 Kiranya Tuhan memberi kepada setiap kita hati yang penuh dengan 今 sukacita. 天早上這個一同來學習主嘅翻譯。 Pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan. 今日這個一同來看，這個聖經出嘅馬太福音19章。 Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 19. 這個一同來看呢個經文。 Kita membaca ayat ini. 馬太福音是19章16節到26節。 Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. 這個單單看到22節。 Kita hanya membaca sampai ayat 22. OK，今年我先讀本題這個。有一個人來見耶穌說：“夫子，我該做什麼善事才能得永生？”耶穌對他說：“你為什麼以善事問我呢？只有一位是善的。你若要進入永生，就當遵守誡命。”他說：“什麼誡命？”耶穌說：“就是不可殺人，不可奸淫，不可偷盜，不可作假見證。19節，當孝敬父母，又當愛人如己。”那少年人說：“這一切我都遵守了，還缺少什麼呢？”耶穌說：“你若願意做完全人，可以去變賣你所有的，分給窮人，就必有財寶在天上。你還要來跟從我。”那少年人聽見這話，就憂憂愁愁的走了，因為他的產業很多。 Mari kita membaca dalam bahasa Indonesia Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Firman Tuhan berkata demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. 弟兄姊妹，我係隔提這個分享，關於人土人用班人來作呢個孝子。 Saudara, saat ini saya mau ada satu cerita tentang bagaimana cara orang India Selatan menangkap 弟兄姊 monyet. 妹識作孝嗎？ Saudara pernah menangkap monyet?
heo kan树蛋糕乜嘢作啦？ Itu monyet kan di atas pohon, gimana 咩 nangkepnya? 硬容易啦？ Tidak mudah, saudara. 但係諗認圖基督沙要住嘅方法嚟作呢個heo。 Tapi orang India Selatan dia punya cara untuk menangkap 佢 monyet. 係乜嘢作呢個heo呢？ Bagaimana caranya? 嗱，佢就係用呢個仔殼哦， Dia membuat satu batok kelapa. 仔殼嘅開嘅空細細嘅空， Di batok kelapa ini dia membuka lubang kecil. 過了佢變到東西呢個heo喜歡食嘅嗬，比方蹄頭啦等等啦。 Di dalam batok kelapa ini, di dalamnya dia kasih makanan seperti kacang atau yang disukai oleh 就呢 monyet. 個空白人大家嘅笑佢啲落heo字佢嘅笑佢啲落。 Jadi tangan dari monyet ini bisa masuk karena lubangnya kecil. 嗱，等到嘅heo撳嘅度嘅東西一愛對出嘅時候呢，對唔出。 Waktu monyet itu mau mengambil barang di dalamnya, mau ditarik keluar tidak bisa. 嗰度引潮嚟用命哈，冷送作呢個heo。 Lalu orang itu langsung menangkap dengan jala. 嗱，佢嘅咧heo係講揸到東西嘅呢，佢時命唔會變啊。 Nah, yang anehnya ini, monyet ini kalau udah mendapatkan sesuatu, makanan di dalamnya dia tidak mau lepas. 佢唔像人啊， Dia nggak seperti orang ya. 嗱，佢就揸狠狠啊， Dia pokoknya pegang kenceng-kenceng. 佢唔會變， Dia nggak mau taruh. 佢就係對佢出就對唔出， Dia mau lepaskan tangannya, mau keluar tapi tidak bisa. 最尾咪電作咯。 Akhirnya ketangkep. 嗱，弟兄姊妹們， Saudara sekalian, 其實這個嘅生命嗬，撇撇錢財啊咧，即係何況呢種嘅那個錢頭就係呢個perangkap。 sebenarnya itu harta atau keuangan itu mirip seperti perangkap ini. 人愛kiếm嘅時候， Waktu orang mau mengambilnya, 本佢識人嘅時候， waktu dia tertarik olehnya, 揸本本嘅時候， dipegang kenceng-kenceng. 對又對唔出。 Mau ditarik susah. 這個啲嗬錢財係按識嚴人哦， Kita tahu harta begitu menarik. 人人都喜歡錢財。 Semua orang suka akan harta. 還是問題即係呢啲錯猜呢啲咧嗬， Saudara permisi tanya. 佢就 saudara 猜冇卡嘅 yang 弟兄姊妹， yang di rumah, 係講問你需要錢麼？ kalau saudara tanya suka nggak mau 你 uang? 喜歡錢麼？ Suka tidak dengan harta uang? 蘇吉女麼？ Suka nggak uang? 請問題即係蘇吉麼？ Suka nggak saudara? 答係蘇吉。 Pasti suka. 嗱，弟兄姊妹們， Saudara sekalian, 所以錢財按吸引人， maka harta atau uang ini 即 begitu 刻 menarik 必 orang. 必愛小心， Kita mesti waspada. 因為當即刻唔小心嘅時候，即刻就被佢捆綁落咯。 Karena kalau kita tidak hati-hati, kita akan terikat olehnya. 所以從今日嘅經文，即刻就同嚟學習。 Maka dari ayat hari ini kita belajar 從主耶穌見到一隻年輕人， bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan orang 即刻嚟 muda. 學習，即刻應該按乜嘢要態度，按乜嘢嘅態度嚟對付呢個錢財。 Kita mau belajar bagaimana kita bersikap terhadap harta ini. 嗱，早晨即刻已經讀了關於嘅年輕婦人嘅故事， Tadi kita sudah membaca tentang orang muda yang kaya. 嗱即刻就同嚟看啦嗬。 Kita melihat 第一 bersama. 即刻去看呢個人嘅情形兩班。 Kita melihat pertama keadaan orang ini 聖經 bagaimana. 講要隻年輕人來到主耶穌嘅面前， Alkitab berkata ada seorang muda datang ke 按 hadapan 按 Yesus. 後生， Masih muda. 嗱唔係單單係樣好， Bukan demikian saja. 佢唔係單單後生， Dia bukan cuma 但係 muda, 佢按要女啊。 tapi dia adalah orang 弟兄 kaya. 姊妹可以想啊，要後生要要女， Saudara bisa pikir, bayangkan, udah muda kaya lagi. berarti佢按本事咯， Oh, berarti sangat punya 唔 kemampuan. 是大難攞要才能多女。 Tidak sampai tua dia sudah dapat. 嗱， Menjadi 聖經 orang 一 kaya. 講呢趟咩單單後生要女， Alkitab mengatakan bukan cuma orang kaya muda, 不計處嘅福音講自己老沙灘，佢一係一輩兩少年啊， orang di bagian kitab lain juga mengatakan dia juga seorang pemimpin. 所以叫做兩頭人，又要女又年輕，哇了不起。 Wah, ini orang hebat banget ya, masih muda kaya menjadi pemimpin. 很少嘛計佢一按遵呢個律法， Apalagi kelebihannya orang ini sangat taat kepada hukum 佢是 Taurat. 行好行善呢， Dia melakukan segala kebaikan. 很少嘛計呢， Apalagi saudara, 佢一按照禮貌嘅人啊。 orang ini begitu sopan. 嗱，佢來到主耶穌嘅面前嘅時候， Waktu dia datang ke hadapan Yesus, 佢稱呼主耶穌咪？ dia memanggil Tuhan Yesus 父 apa? 子就係老師。 Guru.
嗱，弟兄姊妹，按要禮貌。 sangat punya sopan santun. 嗱，你看熱表人才咯，嗬。 Wah, kalau dilihat, wah begitu banyak Dù có kelebihannya. những người nhìn lời chỉ cái đó sao cái xin thong à? Kalau orang demikian datang ke Ngài muốn gereja thầy sẽ kita, ca phân nhận à? permisi tanya, saudara disambut apa enggak? Phân nhận không? Sambut enggak? Phân nhận lo. Pasti disambut. Muốn đào khơi lại phân nhận anh những người nhìn thôi à? Wah, mungkin pintu dibuka lebar-lebar, silakan masuk. À,弟兄姊妹 Disambut. 們，你就nhìn來到主耶穌嘅面前， Saudara, orang ini datang kepada Yesus. 原來佢家有問題啊。 Ternyata anak muda ini ada masalah. 雖然佢按道理， Walaupun dia begitu banyak 但係佢 harta, 心裏冇安啊， tetapi hatinya tidak ada 佢 damai. 心裏要係疑問， Hatinya ada suatu tanda tanya. 就係關於將來嘅情況樣乜嘢啊？ Yaitu suatu pertanyaan pada hidup yang 如 akan 果 datang, 離開 bagaimana 呢個 keadaannya? 世界，佢愛到位去， Kalau meninggalkan dunia ini, dia mau kemana? 所以佢就問主耶穌關於人生啊， Maka dia datang kepada Tuhan Yesus bertanya tentang 乜 kekekalan. 嘢可以得到人生？ Bagaimana cara mendapatkan 所以佢 hidup 來 yang 到主耶 kekal? 穌嘅面前， Dia datang kepada 老 Tuhan 師， Yesus mengatakan, 我應該 Guru, 做乜嘅善事啊？行咪善啊，使到我能夠得到人生啊？ saya harus melakukan kebaikan apa supaya saya mendapatkan hidup yang kekal itu? 主耶穌問回答佢啊， Apa jawab Tuhan Yesus? 主耶穌講：如果你要進入人生啊，你應當遵上帝嘅誡命。 Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau hidup yang kekal, engkau harus melakukan 你人 menuruti 聽人 perintah Allah. 講係乜嘅誡命？ Perintah yang mana, Guru? 主耶穌講唔可以殺人， Tidak boleh membunuh, 唔可以行奸淫， tidak boleh berzina, 唔可以偷人嘅東西， tidak boleh 唔可以 mencuri, 做假見證， tidak boleh 愛 menjadi 孝 saksi 敬 dusta, 父母， harus menghormati orang tua, 愛人如己。 mau mengasihi orang seperti diri 嗱，你 sendiri. 人聽人問回答啦。 Apa jawaban anak muda 佢 ini? 講呢一切我都遵守了， Dia berkata, semua ini sudah kulakukan. 還要缺少乜嘅？ Masih kurang apa lagi? 嗱，聽住咪人類呢人聽人啊，佢按勇敢啊，嗬，佢回答主耶穌，條條誡命佢已經遵守了，佢已經讓佢順服了。 Kalau kita lihat orang ini dia begitu berani ya. Dia berkata, Guru semuanya sudah kulakukan. 聽住咪請問係咪佢每條誡命佢已經聽從順服了呢？ Permisi tanya saudara, apakah benar orang muda ini sudah menuruti semuanya? 嗱，其實呢，佢盼望順服每條。 Sebenarnya dia masih belum menjalankan keseluruhannya. 其實如果自己看聖經嘅教徒啊，日日人係講靠行神、靠行律法或者自家日日人唔要得救，唔要去到天堂。 Kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan, seseorang jika mengandalkan kebaikan, dia tidak sampai kepada surga atau hidup 人 yang kekal. 可以得到人生，單單借助耶穌基督，信靠耶穌基督。 Seorang bisa mendapatkan hidup yang kekal di sorga hanya karena dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 主耶穌知你嘅年輕人嘅情況， Tuhan Yesus tahu keadaan anak muda ini. 佢知你年輕人其實用嘅已經違背，佢已經違背了用嘅10條誡命。 Tuhan Yesus sebenarnya tahu keadaan anak muda ini sebenarnya dia tidak melakukan semuanya atau dia melawan 雖 daripada 然佢講 perintah 佢已 ini. 經遵守了， Walaupun dia mengatakan semuanya itu sudah kulakukan, 其實盼望。 sebenarnya 因為 masih 乜 belum. 嘅？ Karena apa? 主耶穌佢係萬邦之王、萬主之主， Sebenarnya Tuhan Yesus dialah Raja 佢 segala raja. 能夠看人嘅心， Dia tahu segala sesuatu Soji, bahkan sampai hati 佢 manusia. 知你就年輕人嘅心係樣般， Maka dia tahu keadaan anak muda ini sebenarnya bagaimana. 佢知你年輕人啊，安愛呢個錢財， Dia tahu anak muda ini begitu cinta akan hartanya. 佢知你年輕人啊，把呢個錢財好像當一個偶像一樣。 Dia tahu Usang. bahwa anak muda ini menjadikan harta itu sebagai berhalanya. 嗱，其實啊，佢要犯了一條誡命題，10條誡命題之地跟唔好在愛裡面，在愛之外唔好要劈嘅sin，唔好要劈嘅偶像，佢已經犯了。 Sebenarnya dia sudah melanggar perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 佢就貪錢財，
所以佢一犯唔可貪，就係第10條嘅誡命，唔可貪其他嘅東西。 Dia juga sangat cinta tamak akan hartanya, maka sebenarnya dia melanggar perintah ke-10. 所以其實佢已經犯了呢個誡命， Sebenarnya dia sudah melanggar segala hukum. 肯定唔有得救。 Sebenarnya dia tidak bisa diselamatkan. 雖然佢講我已經遵守了， Walaupun secara mulut dia mengatakan Han aku sudah 其實 melakukannya, 乜解？ masih kurang apa 主 lagi? 耶穌就回答佢： Tuhan Yesus 如 menjawab, 果你係萬做萬千嘅人啊， kalau engkau mau sempurna, 你去買把你所有嘅財產買佢， pergilah, jualah segala hartamu, 來幫助貧窮嘅人， bantulah orang-orang yang susah. 然後你喺你度進來跟從我。 Lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. 所以主耶穌俾佢出路， Tuhan Yesus membuka jalan buat dia. 因為佢啲人咧，你就年輕人錢財已經捆綁了佢。 Karena dia tahu harta sudah mengikat anak muda ini. 即係好像早上你講嘅嗬，你係話咧，就把個手錶嘅賭，咪好嚟就係確賭氣咧，佢撳一個東西一樣， Seperti monyet tadi ya, itu tangannya dimasukkan, dia tidak Ki- mau lepas. 揸緊緊啊， Dia memegang 唔 dengan 願 begitu 意 kuat, 放棄啊， tidak rela 所以 melepaskan. 就俾佢捆綁咯。 Maka itu sudah 所以 terikat. 咧，年輕人嚟到主耶穌嘅面前，你就用背呢個錢財捆綁。 Maka anak muda ini datang kepada Yesus sebenarnya 主 sangat 耶穌 kondisi 吹過佢 terikat.，主耶穌係幫助佢， Tuhan Yesus mengasihani 愛 orang 釋放 ini. 佢。 Dia mau melepaskan 所以佢 dia. 講：你買呢個錢財 Maka Tuhan berkata, jual 來救 hartamu, 濟窮人。 bantu orang miskin. 哦，了嘛嘅，你來跟從我跟隨主耶穌， Lalu datang ikutlah 你 aku, 就可以 ikut 得 Tuhan 到 Yesus. 天上嘅財寶。 Maka engkau akan mendapatkan harta di sorga. 親愛弟兄姊妹們， Saudara sekalian, 如果自己看哦， kalau kita melihat 你係年輕人，佢有乜嘢選擇呢？ apa pilihan anak muda ini, 佢選擇係咪呢？ dia memilih apa? 佢掙扎咯， Dia begitu bergumul, 選主耶穌跟隨主耶穌，atau 佢嘅錢財。 mau mengikuti Tuhan Yesus atau hartanya. 嗱，弟兄姊妹們，佢真係應該學選擇。 Dia sedang bergumul 但係 untuk memilih. 聖經最尾講自己老實聽下咧，佢最尾搖搖手手就走啦。 Alkitab mengatakan bahwa orang ini pergi dengan muka yang sedih. 佢未決定嚟跟隨耶穌， Dia tidak mengambil tekad untuk mengikuti Yesus. 佢太喜歡愛嘅女啊， Dia begitu cinta akan 所以 hartanya. 佢唔有離開嘅錢 Dia 財， tidak bisa lepas dari hartanya. 佢選擇得離開主耶穌， Dia memilih 佢 meninggalkan 選擇 Yesus. 唔會得到呢個永遠嘅生命， Dia memilih tidak mau mendapatkan hidup yang 佢 kekal 願意 ini. 走滅亡嘅道路， Dia memilih untuk masuk dalam kebinasaan. 呢就係安可惜咯，弟兄姊妹 Sangat 們。 disayangkan, saudara sekalian. 嗱，從呢個年輕人嚟到主耶穌面前嘅故事，而家可以學習到乜嘢啦？ Dari anak muda yang kaya yang datang kepada Yesus, apa yang bisa kita pelajari? 弟兄姊妹，我長提大家嚟熱衷嚟學習主要嘅功課， Mari kita belajar, ada beberapa poin penting. 單單兩個功課自己可以學習嘅。 Ada 2 poin yang akan kita Dijit. pelajari. Yang pertama, 錢財唔好成為偶像。 yang pertama, harta jangan jadi berhala. 嗱，弟兄姊妹，錢財唔好變成自己嘅偶像。 Harta jangan menjadi berhala bagi 呢 kita. 隻年輕人啊，呢個錢財已經變成一個偶像了， Anak muda ini sudah menjadikan hartanya sebagai berhalanya. 所以佢冇自由了。 Maka dia tidak bebas lagi. 佢寧可唔會得主耶穌，tapi愛嘅錢財。 Dia memilih untuk melepaskan hidup yang kekal ini kepada Yesus lalu untuk tetap memegang 弟 hartanya. 兄姊妹，偶像係乜嘅？ Apa itu berhala? 某一種東西或者其他嘅東西嗬，如果自己遵從佢過於上帝啊，超過上帝啊，家就可以變成自己嘅偶像。 Berhala adalah segala sesuatu di dalam hati kita yang kita mengikuti dia lebih daripada Tuhan. Itulah 錢財可以 berhala. 變成自己嘅偶像， Harta bisa menjadi berhala kita. 地位也可以變成自己嘅偶像， Kedudukan juga bisa menjadi 自己 berhala 嘅 kita. 愛好也可以變成自己嘅偶像， Hobi bisa juga menjadi berhala 或者 kita. 自己嘅愛人也可以變成自己嘅偶 Atau 像。 mungkin pacar kita, orang kita kasih bisa juga menjadi berhala kita. 主耶穌愛自己老沙，把佢排第一，
Tuhan mau biarlah kita mengutamakan Tuhan, 唔係錢財， bukan 唔 harta, 係其他嘅東西。 bukan hal-hal yang 但係 lain, 把主耶穌成為排第一最重要，在這個生命裡面。 tetapi menjadikan Tuhan Yesus hal yang utama di dalam hidup kita. 嗱，弟兄姊妹們， Saudara sekalian, 你嘅生命當中係唔係排第一呢？ di dalam hidupmu apa yang engkau utamakan, yang nomor satu dalam 係咪已經成為一個偶像？ apa yang menjadi berhalamu? 嗱，弟兄姊妹，如 Saudara 果錢 sekalian, 財成為一個偶像， jikalau harta menjadi berhalamu, 主耶穌你肯定就唔要敬拜佢咯。 kamu tidak bisa sungguh-sungguh menyembah Tuhan. 嗱，弟兄姊妹，按多人把錢財成為偶像， Banyak orang menjadikan hartanya atau uangnya menjadi berhalanya. 前面來工作， Terus bekerja dengan 當 sekuat 然前 tenaga. 面工作一好係冇。 Tentu saja bekerja 但 dengan 係如果自己 apapun itu 前 sangat 面 baik. 工作唔記得嚟敬拜主， Tapi kalau engkau bekerja dan bekerja 冇 tidak 時 datang 間 beribadah, 嚟敬拜主嘅話， tidak ada waktu untuk beribadah, 單單去賺錢， hanya mencari uang dan mencari 錢 uang, 就變成自己就係偶像啦。 uang menjadi berhala kita. 嗱，弟兄姊妹們， Saudara sekalian, 如果自己認為錢最重要， kalau engkau menjadikan uang yang 單 paling penting 單自己生命就係為了錢類， dan hidup hanya untuk mencari uang, 呢個錢財就變成一個偶像。 uang atau harta menjadi berhala, saudara. 如果你賺到很多類， Kalau engkau mendapatkan banyak keuntungan, 銀行變很多類， di bank banyak uangmu, 戶卡變很多類， di rumah banyak juga 戶卡 ditaruh, 變很多金， di rumah juga banyak taruh emas. 係講多類，你知道感覺係乜嘢？ Kalau banyak uang, apa perasaanmu? 原來多類嘅人，多類嘅時候，心一唔平安啊！ Sebenarnya orang kaya pada waktu banyak uangnya sebenarnya hatinya juga tidak damai. 萬人真 Kenapa? 驚要人來搶啊！ Takut dirampok, saudara. 所以嗱，因為情況呢，呢個錢財就變成偶像， Dalam kondisi demikian, sebenarnya itu harta sudah menjadi berhala bagi kita. 捆綁這個都啥， Sudah mengikat kita. 變成這個冇自由冇平安。 Menjadikan kita tidak ada kebebasan atau damai 我 sejahtera. 問題這個， Permisi tanya, saudara. 可能係這個認為啊，其實你的年輕人是按錯過了嗬， Mungkin kita berkata, oh anak muda ini kasihan banget. 佢都咪選主耶穌。 Kenapa dia nggak mau milih Tuhan 我 Yesus? 問題這個你啊， Permisi tanya, saudara. 係講你的年輕人，你在這個位置，你在這個posisi apa？ Jikalau saudara sekalian ada di posisi anak muda ini, 還是問題這個，你選係啥？ permisi tanya, saudara 選 milih 跟隨 siapa? 主耶穌，或者愛呢個類， Memilih mengikuti Yesus atau memilih harta? 呢個回答係乜嘢？ Apa jawabanmu, 你 saudara? 唔是langsung回答我啦嗬？ Saudara tidak perlu langsung menjawab. 你心裏回答就好。 Saudara jawab dalam hati. 你更愛主或者愛呢個錢財。 Apakah engkau lebih suka hartamu atau uangmu atau suka cinta 嗱， Tuhan? 親愛弟兄姊妹們， Saudara sekalian, 人這個上每隻人選擇主耶穌， supaya setiap kita boleh memilih Yesus. 當這個上上帝喊這個選擇的時候， Pada waktu kita harus memilih, 愛得到佢或者愛錢財的時候， mau memilih Yesus atau memilih harta, 你選乜嘅呢？ apa yang engkau pilih? 可能有一你因為情況上帝愛你選擇， Mungkin suatu hari oleh karena keadaan Tuhan mau engkau 你 memilih. 係選主耶穌， Apa engkau memilih Yesus 或者你選一個工作， atau engkau memilih pekerjaan? 特別一個工作呢冇擁有主嘅名啊， Pekerjaanmu itu tidak memuliakan Tuhan. 呢個工作呢愛是到你愛騙到， Dalam pekerjaanmu mungkin ada bagian engkau harus berbohong. 所以呢個情況你選係啥？ Dalam kondisi demikian, engkau harus memilih apa? 嗱，親愛弟兄姊妹們， Saudara sekalian, 呢個時候 ada kalanya, 可能即刻也愛選擇， ada kalanya kita harus memilih. 比方啦嗬。 Misalnya, 選擇即刻嘅愛人，特別佢冇信主，或者選擇主耶穌。 misalnya memilih pacar kita, tapi dia tidak percaya Tuhan, atau memilih 有 Tuhan 個 Yesus. 人啊，
选择爱人lalu 离开主耶稣， Ada orang yang memilih pacarnya lalu 所以 meninggalkan 这 Tuhan. 个爱人先被偶像， Dan pacarnya ini menjadi 有 berhala. 个人选择地位离开主耶稣， Ada orang memilih kedudukan meninggalkan Tuhan. 所以这个偶像系乜嘅？ Apa berhalamu, 我 saudara? 希望乜嘅唔可以先被这个偶像， Saya berharap biarlah di dalam Yang hatimu jika tidak Kasim- ada berhala. 單單敬拜主耶穌。 Biarlah hati kita sungguh-sungguh hanya menyembah Tuhan saja. 阿門。 Amin. 呢啲提節咧， Ini yang pertama, saudara. 錢財唔可以先被這個係偶像。 Harta jangan menjadi berhala kita. 第二嘅功課，這個可以學識嘅係咪呢？ Pelajaran yang kedua yang dapat kita pelajari, 愛先被錢財嘅好管家。 kita harus menjadi pengelola harta yang baik. 嗱，所有嘅錢財，這個都係先被好嘅管家。 Segala harta yang Tuhan berikan, kita harus kelola 這個 dengan baik. 講到管家嘅時候， Pada waktu bicara tentang 我要記得到 pengelolaan, 亞伯拉罕有隻管家， saya ingat itu Abraham punya seorang 佢mang要死人嘅時候，管家就係幫我啦， pengelola 呀，penata layanan ya。 penata layan. 所以亞伯拉罕啊，這個錢財有隻人嚟處理。 Jadi Abraham ini segala hartanya ada orang yang membantu dia mengelola. 我一記得講我管家嘅時候，記得呢個約瑟啊， Pada waktu bicara tentang pengelola, saya 呢 ingat 個 Yusuf. 波提法啊，佢本人唔需要管一個家， Potifar tidak perlu mengelola sendiri. 這個 rumah 錢 tangga. 財啊，約瑟佢打理， Yusuf menjadi kepala rumah 所以 tangganya. 約瑟啊，佢嘅錢財未結家本人啊，佢頭家嘅，佢主 Segala 人啊。 harta itu dikelola oleh Yusuf, tapi bukan punya dia, tetapi punya 嗱，弟兄姊 tuannya. 妹們，二樓矮車越用呢個管家， Saudara dan saya, kita adalah penata layan atau 上帝 pengelola. 就係自家都殺嘅主人。 Tuhan adalah Tuan kita. 自家都殺就係屬於管家， Kita adalah penata layan atau 上帝 pengelola. 把這個錢財啊，託付本自家都殺， Tuhan hartanya 自 dipercayakan 家都 kepada 人 kita. 愛好好來管理。 Mari kita baik-baik memanage 這個 atau 時間就係在 mengelolanya. 世上嘅時候， Selama kita hidup dalam dunia, 你愛管好好呢個上帝託付你嘅錢財， baik-baiklah mengelola dengan baik harta yang Tuhan percayakan 無 kepada 論要越 kita. 多。 Seberapapun banyaknya. 弟兄姊妹們講到錢財嘅時候， Waktu bicara tentang harta, 錢財其實係佢中性 netral 呀， sebenarnya harta atau uang ini adalah 呢個 netral sifatnya. 錢財看出係晒手中。 Tergantung dia ada di tangan siapa. 在好人的手中變成好， Kalau dia ada di tangan orang 在 baik 壞 menjadi 人的 baik. 手中變成壞。 Kalau dia ada di tangan orang jahat 在 menjadi jahat. 上帝嘅旨意嘅手上應該愛好咯。 Uang jika dikelola oleh anak Tuhan harusnya menjadi 所 baik. 以如果錢財先為自己嘅奴僕， Maka kalau uang ini menjadi hamba 自 kita, 家先為自己嘅主人， kita menjadi tuan atas 錢財就 keuangan, 為本自己管理得好。 maka harta ini akan dikelola 但 dengan 係 baik. 錢財如果先為自己都殺嘅主人， Tetapi jika harta ini sudah menjadi 自 tuan 家先 kita, 為自己嘅奴僕， kita menjadi hambanya atau 你 budaknya, 就顛倒咯， ini menjadi terbalik. 你就危險。 Ini berbahaya, 所 saudara. 以弟兄姊妹們， Maka saudara 自 sekalian, 家先為上帝嘅好管家。 kita adalah penata layanan yang 錢 baik 財愛自己 dari 都殺 rumah Tuhan. 好好來管啊！ Maka baik-baiklah mengelola keuangan kita. 上帝師傅本自己都殺計所有嘅錢財， Tuhan memberi kepada kita segala harta yang ada, 自 keuangan 家 yang 愛 ada. 先為好嘅管家， Kita harus menjadi pengelola penata 自 layanan 家 yang 所 baik. 有係從上帝來嘅。 Segala yang kita punya adalah dari Tuhan. 主耶穌來到世界上， Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, 佢付出代價來救贖自己都殺， dia membayar harga untuk menebus kita. 使到自己都殺可以屬於佢。 Supaya setiap kita boleh menjadi miliknya. 其實自己所有嘅都係主嘅， Sebenarnya segala yang kita miliki adalah milik Tuhan. 佢祝福了自己都殺嘅工作， Tuhan sudah memberkati 自 pekerjaan 家 kita. 就有傳累。 Kita baru bisa menghasilkan 所以 uang. 所有嘅自家嘅咧係上帝本自家嘅。 Maka apapun yang kita miliki sebenarnya ada daripada Tuhan. 所以自己愛好好嚟管理。 Maka kita harus mengelolanya dengan baik. 弟兄姊妹們， Saudara sekalian, 今日如果你有傳累，
Saudara, kalau hari ini kita bisa mencari 都係 uang, 上帝嘅恩典。 menghasilkan, itu adalah anugerah 世 Tuhan. 界嘅觀念係乜嘢呢？ Apa pemikiran dunia? 你係存係女嘅， Ini adalah hasil jerih 我 payah 愛人乜 saya. 嘢種就乜嘢種， Itu terserah saya menggunakannya 我人 bagaimana. 乜嘢花就乜嘢花， Terserah saya. Ngai- mau oh ya, bagaimana manin chun juga, manin chun. menghamburkannya, Bagaimana menabungnya terserah 這 saya. 係世界人冇先做嘅人嘅觀念。 Ini adalah konsep dunia. 但 tentang 係 uang. 自家出做呢面嘅觀念係咪呢？ Tapi di dalam Tuhan, apa 自 konsep 家 kita? 要嘅熱切就係上帝賜本自己嘅生， Segala yang kita miliki adalah 自家要 daripada 健 Tuhan. 康、要生命、要氣息，呢係上帝本嚟。 Kita ada kesehatan, ada segala kehidupan, Jika ada nengkau nafas hidup, kungcok, semua dari Tuhan. 都上帝本自家都晒 Kita 健 bisa 康， bekerja dengan sehat, dengan baik, itu adalah 所以 anugerah 佢自 Tuhan. 家存嚟嘅女都係上帝賜福嘅， Maka segala harta yang kita dapatkan pun itu adalah 所以 karena 自 Tuhan. 家好好嚟使用。 Maka kita harus menggunakannya dengan 咁 baik. 樣用法呢？ Bagaimana 先俾 menggunakannya? 上帝嘅好管家， Menjadi penata layanan yang baik. 上帝嘅部分自家穩盡上帝， Biar bagian Tuhan kembalikan kepada Tuhan. 十分之一係屬於上帝嘅， Persepuluhan adalah bagian 自家 Tuhan. 係穩盡上帝， Kembalikan kepada Tuhan. 十分之一就係一個衡量嘅， Sebenarnya persepuluhan itu ada suatu ukuran. 衡量你未貪心未貪心， Apakah engkau tamak apa tidak? 一責任係十分之一本唔係穩盡上帝， Jikalau seseorang persepuluhannya saja tidak mau dikembalikan kepada 佢 Tuhan, 咩好管家？ dia bukan penata layan atau 因為 pengelola 佢 yang baik. 愛嘅錢財比愛上帝過多。 Karena dia lebih cinta kepada hartanya daripada 很少 kepada 人 Tuhan. 講，哇！你樣嘅十分之一間橋足嘅交土， Mungkin ada orang yang berkata, itu persepuluhan kan 你係 ajaran 先足嘅時 PL. 台，應該冇人樣去交土了。 Sekarang kan masa perjanjian baru, nggak ada ajaran 係 demikian. 問題就係㗎， Permisi tanya, saudara. 所以先足嘅時台，起初嘅教會幾多三蚊嘅奉獻， Saudara, apa yang gereja mula-mula mereka bagaimana 幾多少 persembahan? 奉獻係超過十分之一啊！ Mereka sudah persembahan melebihi 幾多少要 persepuluhan. 人嚟買天地啊？ Ada orang yang menjual hartanya. 叫女買到高本彼得， Seluruhnya itu diserahkan kepada Kak, Peter itu atau persen, no? rasul. Itu berapa persen, 200% saudara? 啫喂。 100%. 所以幾多少呢已經超過十分之一咯。 Maka gereja yang mula-mula sudah melakukan lebih daripada 10/10, saudara. 馬其頓嘅教會幾廿蚊人奉獻。 Gereja Makedonia, bagaimana mereka persembahan? 基督徒雖然按貧窮啊，但係基督徒嘅奉獻超過基督徒嘅力量。 Walaupun mereka sangat miskin, tetapi persembahan mereka melebihi daripada kemampuan mereka. 所以基督徒愛上帝， Mereka begitu 支 mengasihi 持 Tuhan, 上帝嘅工作。 mendukung pekerjaan Tuhan. 所以弟兄姊妹們， Maka saudara sekalian, 接教到晒嚟學習支持上帝嘅工作。 mari kita belajar untuk mendukung pekerjaan Tuhan. 上帝嘅部分，自己穩盡上帝， Biarlah bagian Tuhan kembalikan kepada Tuhan. 自己嚟學習去幹上帝嘅女，自己忠心去管理。 Biarlah dalam mengelola keuangan kita lakukan dengan setia. 我本人就學習嗬， Saya secara pribadi Ngai- juga belajar. 去讀大學、讀先學嘅時候，我就學習嚟十分之一。 Waktu saya sekolah tinggi, waktu sekolah teologi saya belajar 雖然 persepuluhan. 嘅時候唔會多啲啦， Waktu itu walaupun 嗬，tidak 但係 banyak, 小事上忠心，大事上忠心。 firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia juga setia dalam 一 perkara 十 besar. 分之一細細嘅時候，你唔忠心，加上你傳落太累嘅時候，二十分之一很過痛心咯。 Waktu ini lagi untung kecil-kecil, kita tidak setia. Nanti kalau untungnya besar, wah kita lebih sakit hati lagi. 嗱，弟兄姊妹們，到今日 Maka 我 saudara 都 sekalian, 忠心十分之一。 sampai sekarang saya tetap setia persepuluhan. 嗱，弟兄姊妹，即刻要同你學習， Maka saudara kita perlu belajar. 主耶穌已經救贖了，自己老實， Tuhan sudah menolong 用 dan 佢嘅 menebus 寶 kita 血啊， dengan darahnya yang kudus, 使我自己老實得到救贖， supaya kita boleh ditebus dan 佢犧 diselamatkan. 牲自己， Dia mengorbankan 自己 dirinya. 老實為主犧牲了嘛嘅。 Apa yang kita korbankan bagi 嗱，弟兄姊 Tuhan? 妹們， Maka saudara 自己 sekalian, 為主嘅工作，自己又學習嚟奉獻， kalau untuk pekerjaan Tuhan, mari kita belajar untuk persembahan. 唔單單十分之一。 Bukan cuma 嘅 persepuluhan. 教會還要差傳嘅牧師， Gereja kita masih ada persembahan 還 misi, 要慈善diakonia嗰啲啊， masih ada persembahan diakonia. 唉，牧師咪按多奉獻， Mungkin saudara berkata, Musa banyak benar persembahannya. 但其實上帝本自己有晒機會，
Sebenarnya saudara itu 上帝 adalah cara 從來 Tuhan 冇勉強自己老實。 memberi kita kesempatan. Tuhan tidak memaksa 上帝係自 kita. 己啦，先會好嘅管家， Tuhan mau kita belajar menjadi pengelola keuangan 先 yang baik. 會亦會能夠阿蚊人來管理自己老實嘅錢財。 Menjadi pengelola yang baik dari harta yang Tuhan percayakan. 唔係單單支持上帝嘅工作， Bukan hanya mendukung pekerjaan Tuhan, 自家也愛關心弟兄姊妹嘅需要。 kita juga perlu memperhatikan kebutuhan, keperluan saudara-saudari. 所以呢次嘅兩個疫情咯，就係呢次嘅新冠肺炎嘅病毒， Maka pada pandemi kali ini, 其實自家也要責任來幫助自己老實弟兄姊妹。 setiap kita punya tanggung jawab untuk saling menolong saudara-saudari kita yang kesulitan, yang 上帝 membutuhkan. 賜福自己老實， Tuhan memberkati kita. 上帝係自己老實先會嘅好管家。 Tuhan mau kita belajar menjadi pengelola keuangan yang 人 baik. 意撈嗌一可以先會上帝嘅祝福嘅管道。 Biarlah saudara dan saya kita boleh menjadi saluran berkat, Hak mengikuti perintah Tuhan. 支持上帝嘅工作， Belajar untuk mendukung pekerjaan 也 Tuhan. 學識幫助別人。 Belajar untuk menolong orang di sekitar kita yang membutuhkan. 我發現到按多老年啊，kita 安省嘅， Saya mendapati bahwa banyak orang tua mereka sangat hemat sekali. 按多老年啊，十分上上到變相好像了安含實咗。 Banyak orang yang begitu hematnya sampai kelihatannya pelit. 嘅嚟半嘅女， Uang Kia moi diberikan pun oleh kia lui. anak laki, 嘅 anak 孫半 perempuan. 嘅女， Uangnya diberikan oleh 佢安 cucunya. 強拿來扛， Dia pintar sekali ngumpetin uangnya 面床頭面床妹又扛女， di bawah bantal, 尖頭大蝦又扛女， ya di 坐到 bantal, di kasur, 係會嘅角落半佢又串女。 di ujung-ujung mana tuh bisa disimpan diumpetin. Tapi hay còn phung hiến pun song ti, ayah an ham sep. Tapi kalau persembahan kepada Tuhan, aduh, itu bukan lagi hemat tapi pelit. Yesan nhìn chun an dolui. Seumur hidup banyak sekali Kan tadi jung ah. tabungannya, kayaknya nggak rela dipakai. Tèo yêu nhìn nhịt trần thiên ca lo. Sampai suatu hari pulang ke rumah Bapak di sorga, Kia lại chẳng chỉ trả kia cái nhìn hong pu. anaknya baru periksa itu apa uang bank, rekening bank, Chẳng còn kia chu đủ cái东西. baru lihat barang-barang di Cái lemari, seo li seo. periksa sono sini, Li an to kim, cái an to kim. di sono sini banyak emas, Cái sẹp lui, li sẹp lui. di sono diumpetin itu Yun hong uang-uangnya, kai- keselip-selip. Pu cái tiết hắn an to lui. Itu di bank masih banyak uangnya. Tay chèo mo. Apakah bisa dibawa, Tai im saudara? Tidak bisa dibawa. 所以自己學識可趕閒要生命來支持上帝嘅工作， Maka kita mau belajar, masih ada kesempatan, masih ada hidup, Tuh, mari Sangdi. dukung pekerjaan Tuhan. 唔好按含攝。 Kepada Tuhan jangan pelit. 上帝有咪含攝對自己咯？ Tuhan juga tidak pelit kepada kita. 阿門。 Amin. 呀，感謝主呀！自己一同來學習， Kita mau belajar bersama 先會好嘅管家。 menjadi pengelola keuangan yang 弟 baik. 兄姊妹們，兩個功課， Ada dua poin yang kita 錢財唔 pelajari. 可以先會偶像。 Pertama, harta jangan menjadi berhala kita. 嗰條天嘅功課， Yang kedua, 又先會錢財嘅好管家， menjadi pengelola harta yang baik. 讓上帝來祝福大家， Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, 使用大家， menjadikan saudara 讓生命變成有意義。 biarlah hidupmu menjadi 因為你 berarti. 把主耶穌成為你最重要嘅在生命裡面， Karena engkau menjadikan Tuhan Yesus sesuatu yang Bin utama siya. dalam hidupmu. 你也記得阿乜人管理呢個錢財。 Dan engkau tahu bagaimana mengelola harta atau keuanganmu dengan baik. 無論今日你按多類， Walau 或者按摩類， hari ini engkau berkecukupan atau 即 tidak, 刻都可以成為好嘅管家。 setiap kita bisa menjadi pengelola keuangan yang 你 baik. 也安靜下來， Mari kita tenangkan diri 即刻來 kita. 到主嘅面前。 Kita datang kepada Tuhan. Tundukkan kepala kita. 感謝上帝嘅恩典， Kita bersyukur kepada Tuhan. 還本自己嘅生命犧牲。 Masih memberikan kepada kita napas hidup. 上帝已經託付本自己嘅錢財， Tuhan sudah mempercayakan harta kepada kita. 即刻每一人要好好來使用。 Setiap kita mau baik-baik mengelolanya. 錢財唔好先俾自己嘅偶像。 Harta
harta jangan menjadi berhalamu. 即刻愛把主耶穌成為最重要嘅。 Biarlah kita menjadikan Tuhan Yesus yang utama di dalam hidup kita. 今日主耶穌係成為最重要，在你生命啦或者錢財。 Apakah hari ini Tuhan Yesus menjadi yang utama di dalam hidupmu atau harta menjadi yang utama dalam hidupmu? 佢哋上帝愛叫佢成為錢財嘅好管家， Tuhan juga mau setiap kita menjadi pengelola keuangan yang baik. 即刻好好嚟管理，即刻就係錢財上帝託付本出街。 Bila kita baik-baik mengelola harta yang Tuhan percayakan kepada kita. 要人日上帝愛，即刻就係負責任。 Suatu hari Tuhan mau kita bertanggung jawab. 今日如果上帝託付你很多錢財， Hari ini kalau Tuhan percayakan engkau begitu banyak harta, 你唔會認為你很厲害， jangan engkau menganggap bahwa engkau sangat hebat. 你賺很多累， Engkau pandai mencari uang, banyak 呢 uang. 一切都係上帝嘅恩典， Semua adalah karena Tuhan. 你愛好好嚟使用， Mari gunakan baik-baik. 支持上帝嘅工作， Dukung pekerjaan Tuhan. 也幫助你周圍嘅人 Tolonglah orang di sekitar yang 成 membutuhkan. 為好嘅管家。 Menjadi pengelola yang baik. 即刻嚟到主嘅面前，一同嚟禱告。 Kita masuk dalam doa. 主耶穌，我都來到你面前， Bapa di sorga, kami datang kepadamu. 喺度說感謝你嘅恩典，借助你嘅話語再一次提醒喺度人。 Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Melalui firman-Mu Engkau kembali ingatkan kami. 主啊，呢個時候我都認看呢個錢財太重要， Bapa, ada kalanya kami melihat uang ini begitu penting. 已經把呢個錢財成為我都人嘅偶像， Sampai harta ini menjadi berhala 捆 kami. 綁了我都人。 Sudah mengikat kami. 主啊，求你嚟幫助我都人， Tuhan, ampunilah dosa kami. 釋放 Tolong 我都 kami. 人， Lepaskan 使 kami. 我都想可以真真實實嚟愛你， Supaya kami sungguh-sungguh mengasihi 唔為 Engkau. 了本錢財嚟捆綁。 Jangan diikat oleh harta 而 atau uang. 教堂我都人成為好嘅管家， Bapa, ajar kami bagaimana menjadi pengelola 而託付 keuangan 我 yang baik. 本我都人嘅錢財，我都想好好嚟管理， Segala harta yang Kau percayakan kepada kami, 來 kami 支持你 kelola 嘅 dengan 工作， baik untuk mendukung 嚟 pekerjaan 幫 Tuhan, 助我都周圍嘅人。 untuk menolong orang di 到 sekitar 有 kami, 一日， supaya suatu 當你 saat 走我都想轉天家嘅 saat 時 kami 候， kembali ke rumah Bapa, 我都人已經把最美好嘅獻本我都人嚟做。 kami biarlah sudah mempersembahkan yang terbaik kepada 感 Tuhan. 謝讚美你主耶穌， Kami bersyukur kepada 祝福你嘅所有嘅兒女， Berkatilah setiap anak-anak, 祝福我都人嘅工作， berkatilah 祝福我都 pekerjaan 人嘅 kami, 家庭。 berkatilah keluarga kami. 感謝讚美你， Kami bersyukur kepada 感恩禱告奉耶穌名求， bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. 阿門。 Amin. 上帝祝福大家。 Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Lukas Phang. Cảm ơn Phang Mục Sư ý kiến susot song ti Fanny. Ya Tuhan berkati untuk pelayanannya juga keluarganya. Nhân song ti chúc phúc cái cá thiên cả cái si phung. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Lihat jika candi piloi, Kita akan masuk dalam 2 pokok doa syafaat kita pada hari ini. jika jinnyip liang kai thoi toi si hong. Yang pertama kita doakan untuk pemerintah Indonesia dan kepolisian untuk dapat bertindak tegas dan tepat dalam menangani COVID-19 yang semakin meningkat dan usaha pemerintah dalam menangani khusus krisis ekonomi akibat resesi ekonomi. Thì jika bu jinni chính phủ cả kiệt cái kiểm sát tỏ cò cứu chủ sử dụng kita nên kêu nhắm kết pin xả khó ji yu chun chết kết phu liếc cái phiang thụ họ khó ji dính bùi li hà truy kyun liếc phiang thụ na giết chết kiên ca yang song ti tai liang trụ phụ kita dính bùi giết chết tu giang hyong lo chỉ cái kinh济并且千秋的世界上的经济影响，所以一切的压力、一切的影響，自家交託穩住，求上帝祝福自家人意嘅家。 Mari kita doa bersama-sama.
Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga ya Tuhan, kami berdoa khususnya ya Tuhan untuk pemerintah Indonesia dan juga kepolisian ya Bapa, agar mereka diberikan hikmat bijaksana ya Tuhan untuk bisa bertindak tegas ya Tuhan untuk menangani akan COVID-19 yang semakin meningkat ini ya Bapa. Tuhan tolong ya Tuhan, Kau pulihkan negara kami Indonesia ya Tuhan, sehingga negara kami ya Tuhan bisa pulih dari ekonomi ya Tuhan, dan negara kami bisa bangkit kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Yang kedua, kita mau berdoa di dalam kondisi yang mulai melemah di segala aspek kehidupan. Kita mau berdoa untuk setiap jemaat yang sedang bergumul dalam hal ekonomi maupun pergumulan pribadi, juga kesehatan, bila mereka boleh terus mengandalkan Tuhan dan tetap beriman kepada Tuhan.因為咧熱切生發各方面嘅衰退，自家為非洲們生發健康經濟度過，在熱切嘅掙扎當中，弟兄姊妹可以很有信心仰望上帝，愛靠主得勝。 Mari kita doa bersama-sama. 自家開心嚟度過。 Tuhan Allah Bapa kami yang berada di bujang surga ya Tuhan, di dalam krisis pandemi yang berkepanjangan ini ya Bapa, sungguh ya Tuhan banyak hal kehidupan yang terkena akan dampaknya ya Tuhan, terutama dalam hal ekonomi ya Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk jemaat kami ya Bapa yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, juga di dalam hal kesehatan ya Tuhan. Tuhan, Engkau menolong mereka ya Tuhan, agar di dalam setiap kesusahan yang mereka alami ya Tuhan, mereka tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Iman mereka ya Tuhan tetap tertuju kepadamu ya Bapa. Tolong setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa, jika hari ini kami bisa berdoa bersama menekankan segala permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mendengarnya dan Engkau akan memberikan, mengabulkan ya Tuhan sesuai dengan waktu dan rencanamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Saya persilakan hambanya Pak Pendeta Lukas Pang untuk menyampaikan warta.呀，弟兄姊妹們平安。這拍就係這生基督徒回堂聚會嘅信息，婚前輔導班嘅好消息，對將來在教會舉行婚姻典禮嘅弟兄姊妹，這生基督徒回堂聚會2020年第18屆婚前輔導班。定於2020年9月8日星期二晚上7點開始上課。婚前輔導班將透過 Zoom meeting 進行。弟兄姊妹可以在家中或者你所處嘅地方來參加。而在本堂舉行婚姻典禮以及婚前輔導班嘅條件，可以到在上基督徒回堂聚會嘅 Instagram 嘅賬戶尋找，聚會嘅那個 Instagram 嘅地址就係 Synode Gereja Kristen Jakarta。我係基督嘅門徒信徒培訓班 SMK 1，呢次嘅培訓就係在2020年9月3日。拜四不暗7點開始，呢次嘅培訓嘅主題就係主耶穌第二次嘅再來。呢個培訓分兩期啊，第一期就係由呢個真理部傳道來帶領，第二期就係由呢個傅傑峰牧師來帶領。想參加嘅弟兄姊妹可以做好嘅準備。並且準時來參加。由於把上級就媒體起仍然遭受疫情大流行的影響，因此把上基督徒會堂仍未在教堂舉行任何聚會或面對面嘅服務。
希望會友們認真繼續忠心參加野生基督徒會堂，去付出獻上所有嘅慈惠，你係建立野生基督徒會堂嘅信息。感謝弟兄姊妹嘅關注，願主耶穌賜福大家，阿們。Mari kita siapkan hati kita untuk menjalankan persembahan. 呢個時間愛預備心盡熱奉獻。 Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening akan gereja lokal masing-masing ataupun melalui scan QR barcode yang ada di layar TV atau handphone Anda. 弟兄姊妹可以把呢啲嘅奉獻或者金財可以寄去各通會嘅呢啲嘅銀行戶口。 Ya, mungkin bagi orang tua yang tidak begitu mengerti, kita boleh simpan persembahan kita dalam amplop dan pada saatnya kita boleh bawa ke gereja, kita serahkan kepada hamba Tuhan. 而家也可以把呢啲奉獻可以放在信封號，有機會時候可以帶來信堂。 Mari kita siap hati kita jalankan persembahan dan kita naikkan pujian berkat anak cucu. 而家唱一條詩歌，蒙福子孫。 Kita naikkan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. 而家先用印尼文來唱。 Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dalam bahasa Mandarin. 的亲爱，我们是主表里的子孙，都必得蒙福。慈爱的上帝，肩并肩为辅助，公义的上帝，使人为也人高贵，何等的蒙福！ 那些信靠上帝的人，一人的子孙永不缺乏，并不会向人讨饭。上帝会成全他所应许的深渊，信靠上帝的一人，必没有不可能的事。 Untuk pujian Yesus cinta saya. Yesus
bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ya kerajaan surga ya Tuhan. Ucapan syukur ya Tuhan, terima kasih kami naikkan kepadamu untuk segala cinta kasih, untuk pemeliharaan penyertaan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Mengucap syukur ya Tuhan jikalau hari ini kami bisa beribadah, memuji, menyembah akan Engkau. Dan kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bila firman-Mu yang kami dengar ini ya Tuhan, kami tanam dalam hati kami. Dan kami lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Menjadikan Tuhan yang terutama ya Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, ucap syukur juga untuk hari ini karena kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini agar persembahan ini ya Tuhan berkenan kepadamu. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah melihat akan besar dan kecilnya pemberian kami, tetapi Engkau melihat hati kami. Ajar kami ya Tuhan untuk memberi yang terbaik kepada Engkau. Kami yakin percaya Tuhan, kami semua diberkati. Kami semua dalam rencana-Mu ya Tuhan. Yang terbaik akan Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bila segala puji, hormat, dan kemuliaan kita kembalikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. 自家嘅結束經不作上嘅，自家主日崇拜，人熱切重要歸本主。 Kita naikkan pujian doksologi untuk doa berkat. Saya bersama kepada hambanya Bapak Pendeta Lukas Pang. 自家從3月上把時間也交託本彭牧師為自家祝禱。 Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon zaman sumber弟兄姊妹們，準備打開你嘅心嚟領受上帝嘅祝福。但願天父上帝嘅慈愛、主耶穌基督嘅恩惠、聖靈嘅感動與交通，常與你們同在，從今時直到永永遠遠。阿門。阿門。 弟兄姊妹們，長初咩到散會，祝大家平安。 Silakan duduk saudara sekalian, saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.